I'm here at the upper portion, higher portion of the orchard. But this is still the back portion of the orchard. And that's why that level is lower than where I am standing. So this is the contour of the rear portion of the farm. It's inclined, going up, inclined. And okay, a little farther up and we reach the front portion of the orchard. Okay. We go up this pathwalk. Jutay na lang ang saka. Okay, jutay na lang ang saka. A few more steps and we're up. Mari na ta. See? Ari na kita. I don't know what is the elevation or the depth of the creek behind. Dina is talking with our daughter in New Zealand. Oo, doon jutay tubig to. May tarog to? Oo. Nami tubig to, daw ay hoteray. Hindi wala, may ko itandog, pero ka jutay tubig. Sa tarog da, sa yato nga pohos, ato buo. Sa kuwan lang, sa sapa. Sa tarog da niya, May ito to, dalom. lukid. Tarog ko nga ka. Dalom, Pintado. layo. Alapitan, pababaway na lang. Ay, wala ko katultol. Ano ni siya? Durian. Durian, oh, daidafo, durian. Jutay lang kayo ah. Muna lang na nabilin. Oo. Nga, ubos na. Pero dagdag man. Kaladagdag na ko no. Lubi ma lang nilaban. Kaya mga neighbors naton diri, naunahan kita sa mga neighbors nato kay layo ni siya mo. This is 20 kilometers from our home. So nauna ang mga neighbors. Dayjoyan, ari kami di Dayjoyan sa Langilan, Purok 16. Thank you Gito. Tungtong landa paliyog.